Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Dito tayo ngayon sa Maligaya, sa bahay ni Kuya Toto. Dahil magpapasilip na naman siya guys sa darating na Sabado, new arrival sa Maligaya branch. Tara, samahan nyo ako ron sa bahay ni Kuya Toto. Let's go. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Dito tayo ulit ngayon sa bahay ni Kuya Toto. Dahil magpapasilip na naman siya guys. Dahil sa darating na Sabado, mag-new arrival na naman sa Maligaya branch. Kaya, syempre bago natin simulan ng video, kung padaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa aking mga video ang ina-upload. Yan, kaway. Sir Ellie, kaway. Yan. Tara, simulan na natin. Let's go. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Yan guys, dito tayo magsimula. Yan oh, napaka-solid na ito. Puma na high na Ralph Samson. Yan, ang price range nga pala ni Kuya Toto guys, 2.5 pababa lang. Yan, solid pa na ito guys. So halos bago pa oh. Wala pang kaupod-upod. Ang size nito size 8 sa US. Yan oh, napaka-solid na ito. Alright, yan oh. Panalo. Tapos sunod natin tong LeBron James na pang-basketball. Yan, LeBron Witness. Yan, napaka-solid din na ito. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos, yan, minimal drugs lang siya. Ang size nito guys, size 8. Yan, ba magustuhan nyo to. Pang-basketball. LeBron James Witness. Solid oh. Ito naman, sunod natin to, another solid shoes na Nike Prime Hype. Ganda ng colorway na ito guys. So yan, nuulit ko po, 2.5 pababa ang price range ni Kuya Toto. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang size na ito, yan, size 9 yan. Sa mga size 9 niya guys. So punta na kayo sa arrival, na dami solid. Tapos sunod natin tong Kyrie. Yan, napaka-solid na Kyrie rin dito guys. So, yan oh, halos wala pa siyang upod. Tapos ang size nito size 11 yan. Sa mga size 11 dyan oh. Solid na ito. Puntahan nyo na to sa arrival guys. Panalo. Alright. Tapos ito, sunod natin tong another LeBron James Soldiers ba? Ito guys, yan. Minimal heel drag, toe drag. Ang size na ito size 8.5. Yan ba, magustuhan nyo to. Solid din to guys oh. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos sunod natin tong Under Armour Micro. Ayan, napaka-solid din na ito. Pang basketball. Yan, size ano to, size 10. Hindi ba yung original insole niya. Tapos ang ilalim, minimal heel drag, toe drag lang guys oh. Yan oh. Solid pang basketball din to. Right? Dito naman sunod natin tong Pogi shoes na Adidas High. Ganda ng forma rin ito guys oh. Size 7.5. Yan, sa mga size 7.5 oh. Ganda. Solid pa to. Yan, ulit ko po, 2.5 pababa ang price range ni Kuya Toto. Right? Guys, so puntahan nyo na to sa arrival. Abang-abang. Tapos ito, another LeBron James. Ganda ng colorway na ito guys oh. Tapos suede pa yung pinaka ano nyo, pinaka body nya. Yes, konting drugs lang.
to wala naman. Yan, ba magustuhan nyo to, puntahan nyo na agad sa new arrival. Ayan o, ang size na ito size 7. Ayan o, size 7 to guys. Ayan o, okay pa o, minimal drugs lang siya, right? Tapos ito, napakagandang colorway na Lebron, ayan o, Kyrie Irving. Yan guys o, minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ang size na ito size 10. Yan, sa mga size 10 dyan oh. Ganda oh, solid oh. Tapos ito, another Kyrie, ganda ng colorway din na ito guys oh. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos andyan pa yung original insole nya, ang size 11. Yan, ba magustuhan nyo, solid oh, panalo. Tapos ito, another Lebron James, napakaganda rin na ito, minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos size na ito, check natin. Yan, size 10. Yan, size 10 na guys oh. Panalo, ganda na ito, gamsol pa siya. Tapos meron pa rito guys oh, bumaba ng Kyrie Irving ngayon dito sa darating na arrival ni Kuya Toto. Tapos ito, may konting upod na siya. Yan, ba magustuhan nyo lang, pero ang ganda ng forma, ang ganda ng colorway. Size ano to, size 9. Yan, size 9, ba magustuhan nyo. Yan. Tapos ito, may nakita tayo rito guys oh, Nike Blazer collaboration ng Sakay. Yan oh, wow, solid din ito, pampormahan no. Yan, panalo pa to oh. Halos bago pa, solid pa yung ilalim. Tapos ang size nito size 8. Yan, size 8 to guys oh. Ganda oh, pogi shoes. Yan, ito yung pair nyo, right? Panalo makakakuha na ito guys. Tapos may Giannis pa rito, Nike Freak. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, andyan pa yung original insole nya. Ang size na ito guys, size 10. Yan, size 10. Yan, solid to, pang basketball, pwede rin pamorma. Yan, ito yung pares nya, all goods. Tapos may nakita tayo rito guys oh, Jordan 4. Yan, gamsol pa siya, minimal drugs lang. Ang size nito size 7. Yan oh, off-white, Jordan 4 X off-white. Yan oh, baka magustuhan nyo. Yan, ito naman another colorway ng Kyrie. Yan, bumaba ng Kyrie rito ngayon sa darating na arrival, size Y, size 7 siya. Ayan oh, okay pa yung ilalim, goods na goods pa. Ito naman another colorway ng Kyrie Irving oh. Grabe, bumabaha ng Kyrie Irving dito ngayon sa bahay ni Kuya Toto. Ayan oh, solid po. Ang size nito guys, size yan, size ano to, size 9.5. Ayan oh, all goods, panalo, ganda. Tapos ito naman another pang basketball o Nike Flywire. Yan, minimal heel drag, toe drag. Ang size na ito size 8. Yan, size 8. Sa mga size 8 yan, pwede pa to pang basketball. Tapos ito, sunod naman natin to Derrick Rose na low na pang basketball, Adidas. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang size nito size 7. Yan, baka magustuhan nyo to, solid po. So ganda ng colorway, blue, right? Ito pa another Lebron, so Lebron shoes na napaka solid din na ito guys. Ganda oh, Lakers colorway. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Wala pa siyang punit ha, wala pa siyang sole set. Tapos ang size nito size 11. Yan, sa mga size 11 dyan. Yan, ito yung pares nya, right? All goods pa oh, panalo. Ito naman another colorway na Kyrie, size 8 naman to guys, size 8. Yan oh, all goods pa to, halos bago pa. Yan, baka magustuhan nyo, sugod na kayo sa darating na new arrival. Alright, ito naman another colorway na Kyrie Irving. Ganda na ito guys, so astig yung colorway na ito, angas, black and red. Ayan no, halos wala pa siyang heel drag, toe drag. Tapos ang size na ito
size 8.5. Yan, sa mga 8.5 dyan, sugod na sa Sabado, new arrival. Ganda pa, embroid pa yung pinaka logo nya guys, pinaka pirma ni Kyrie. Yan o, embroid. Tapos sunod man natin tong Nike Air Pippen. Pippen, no? Yan, ang ilalim niya minimal heel drag toe drag lang, size 8.5. Yan, 8.5 to guys. So Air Pippen. Yan, sugod na kayo sa darating na new arrival. Yan, all goods po. Ito naman, another solid shoes na pang basketball. Bumaba ng pang basketball shoes ni Kuya Toto ngayon. Yan, Dame 7. Doon naman Michelle. Ayan, solid na Adidas ito, size 9.5. Yan, ba magustuhan nyo to, panalo, gamsol pa, all goods na all goods pa to guys. Tapos may nakita tayo rito sa baba, ganda Nike Zoom Vapor 9 Tour. Yan, ganda ng colorway, pang jogging, pang running, pwede rin siyang pang basketball guys. Yan, ang ilalim niya minimal heel drag toe drag lang, size size 10. Yan, ito yung pair niya, all goods po. Tapos may katabi Nike Blazer. Yan, Blazer Low XT, baka solid din na ito. Ganda ng colorway niya, suede yung pinaka body niya, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na to agad sa new arrival. Right, ito may nakita tayo rito guys, solid na Adidas Neo. Ayan, pamorma, pogi rin to. Ayan, minimal heel drag toe drag lang. Ang size na ito size 7.5. Ayan, pogi rin na ito, Adidas Neo. Ayan, ito naman another Kyrie. Ganda ng colorway na ito, astig din to guys. Tapos embroid pa yung pinaka logo nya, may parosas pa, pabulak-bulak. Yan, ba magustuhan nyo to, sugod na agad, agahan nyo sa new arrival sa Sabado ito guys. Yan, size size 9. Yan, ba magustuhan nyo to, solid din to, pang basketball, pamorma, goods na goods. Ito another colorway na Kyrie. Yan, ganda rin na ito guys. So size 8.5. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos wala pang upod, yung strap ganda, hologram pa siya guys. Yan, solid. Yan, pati rin yung pares, all goods din to. Ayan, right. Ito naman, napaka solid na Adidas. Yan, leather pa yung pinaka body nya guys. Big logo na Adidas, ilalim nya all goods pa, wala pang upod. Tapos ang size 10 and size 11 sa US, size 10.5 sa UK. Yan, ganda na ito guys. All goods pa to. Tapos dito naman sa baba, ito guys, yan, pogi shoes na Superstar Adidas. Yan, size 7.5 naman to. Yan, ang ilalim nya wala pang ganong upod. Yan, solid po. Ito yung pares nya guys. Alright, yun, kabang-abang din to. Diyan pa yung original insole nya. Tapos may nakita tayo rito, napaka solid din na Nike ito guys. Ayan, panalo rin to. Tapos ang ilalim nya minimal heel drag toe drag, yan, Nike training. Ayan, puntahan nyo na rin to, solid. Size to, size 9. Yan, size 9. Ito yung pair nyo. Ayan, all goods po. Tapos may nakita tayo dito guys, Jordan 3. So medyo maliit ang size, size 7. Yan, halos bago pa to. Yan, wala pang upod. Tapos ito, collaboration siya. Ano to, yin yang yata to guys. Yan, para siyang Japan plug. Yan, baka magustuhan nyo, sugod na sa arrival. Yan, inuulit ko po, 2.5 bababa lang ang price range ni Kuya Toto. Tapos ito, sunod natin tong another Jordan 3 gamsol pa to guys. Panalo, medyo maliit nga lang, size 7. Nandiyan pa yung original insole nya. Ayan, yung guys, solid right. Yan, ito yung pares nya, all goods. Tapos ito, may nakita tayo sa ilalim. Ayan, Jordan Fragment, napaka solid din na ito guys. Ang size na ito, size
Size 7.5. Yan oh, napaka solid oh. Ganda. Yan ito guys oh, under Jordan 4, napaka solid din ito. Halos bago pa, puting-puti pa oh. Nandiyan pa yung original insole niya. Ayan, check niya yung logo. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya guys oh. Manalo pa to. Tapos siyang sole set, wala pa siyang punit. Ayan, logo niya guys oh. Yan, ang size nito size 7. Yan, medyo maliit. Yan, sa mga size 7 dyan oh. All goods, pogi shoes, Jordan 4. Ayan, ito pa. Solid na Jordan 3. Ayan oh. Ganda, size 7 naman to. Right. All goods oh. Ito naman, napaka-solid na KD. Ayan oh. Gamsole ba siya guys. So minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang size na ito size 8.5. Ayan oh. Grabe solid oh. Ganda. Yan ito guys oh. May nakita tayo ritong Jordan. Yan. Solid din na ito. Ang ganda oh. Yan, size na ito size 8. Yan oh. Diyan pa yung original insole nya. Yan oh. Solid na ito. Yan, comment down na lang kayo rito guys. Yan, kung anong Jordan to. Panalo. Ang ganda oh. Solid pa yung ilalim. Size 8. Yan oh. Kabang-abang din to guys. Alright. Ito pa guys, another solid na Kobe shoes. Yan, nabulol pa tayo kay Kobe. Ito, panalo. Ganda oh. Tapos minimal drags lang siya. Toe wala namang gaano. Yan ang size na ito, size 8. Yan oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Diyan pa yung original insole niya oh. Yan, may kunting yellowish yan. Yan, normal lang yan sa mga okay shoes. Yan guys oh. Solid po oh. Yan, ang pares check na rin natin. Yan oh, sa mga Kobe lover dyan. So good na. Yan oh, all goods ping ilalim oh. Size 8. Ganda. Tapos ito guys oh, ganda rin na ito oh. KD, na ganda ng colorway nyo. Blue, tapos gamsole pa siya. Okay pang ilalim oh. Tapos ang size na ito size 9. Yan, size 9. Yan guys oh, KD. Sa mga KD fanatic dyan oh. All goods pa to. Panalo. Ito guys, susunod natin tong Kyrie. Yan, ganda ng colorway na ito. Tapos ang size na ito size 8. Yan oh, halos bago pa to. Wala na nga lang siyang original insole. Yan, bilan nyo na lang. Pero solid pa yung panglabas na yun. Tapos ang ilalim, all goods pa, wala pang upot. Yan, size 8 Kyrie. Magustuhan nyo, puntahan nyo na to agad sa Arrival. Yan, ito yung pares nyo. Yan oh, wala na nga rin siyang original insole. Yan, bilan nyo na lang. Solid pa oh. Ayan, ito guys, susunod natin tong another pang basketball shoes na D-Rose. Yan, ganda ng colorway oh. D0. Ayan oh, all goods pa yung ilalim, wala pang gaanong upod. Tapos ang size na ito, may kalakihan to. Yan, check natin. Ayan, ito guys oh. Ayan, medyo malalim yung sizing na ito eh. Yan, hindi natin makita. Yan, tingin ko mga size ano to guys, 9.5 or 9. Yan, baka magustuhan nyo to pang basketball. D-Rose oh. Solid oh. All goods pa yung ilalim oh. Tapos may KD pa rito guys. So ganda rin ang colorway nyo. Para siyang ano, mocha colorway. Tapos 9.5 ang size. Ganda rin ang logo nyo. Embroidered, parang ano, pamaypay. Yan, KD shoes. Ganda rin na ito. Tapos wala pa siyang ganong upod. Yan oh. Solid na KD rin oh. 9.5 to guys oh. Puntaan nyo na rin to. Solid, panalo. Tapos ito naman guys, susunod natin to Kobe. Ganda ng colorway nyo oh. Dilaw. Tapos ang size na ito size 10. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan oh, logo ni Kobe. Tapos ang ilalim niya minimal heel drag, toe drag lang. Ayan o, magustuhan nyo to sa mga Kobe lover dyan. Alright, yan. Check na rin natin yung pares. Yan, ito guys oh. Ganda oh, ganda ng colorway na ito. Tapos minimal heel drag, toe drag lang. Ayan oh, logo Kobe. Yan, ito guys, so sunod natin tong another Jordan shoes. Yan, size ano to, size 8. Yan oh,
Yan, solid pa yung ilalim niya. May konting yellowish pero natural lang yan sa mga ukay shoes yan. Solid pa oh. Pero may pampaputi naman rito guys oh. Yan, kung gustuhan nyo, sugod na kayo sa Sabado. Yan, kailangan alas 7 pa lang. Bago mag alas 7, nandun na kayo guys para makuha nyo yung mga gusto nyo. Yan oh, dami solid ngayon. Right. Yan, ito guys oh, napaka solid din na ito. Jordan 3 X fragment. Ayan oh. Yan, wala na nga rin siyang original insole. Yan, ba magustuhan nyo, puntahan nyo na to guys oh. Size ano to? Size 8.5. Ayan, logo nya guys oh. Embroidered po. Right, so solid to. Tapos ito Jordan Mars. Ayan oh. Solid din tong Jordan Mars na to guys oh. Ayan oh, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag toe drag lang. Yan, ang size nito size 9. Ayan, Jordan Mars, panalo, solid. So, andyan pa sa baba guys, so, ang dami pa oh. Yan, halos din na natin maisa-isa lahat yan, sobrang dami. Sumugod na lang kayo sa Sabado, new arrival. Yan ito, bumaba ng Kyrie. Ito, ganda ng colorway na ito guys oh. All goods pa yung ilalim oh. Ang size na ito, size 8. Yan, size 8 oh. Ganda na ito. Ito yung pares na guys oh. Right, all good so. Panalo. Ganda. Ito guys, so Jordan 3 na ayan oh. Solid na ito. Tapos ang size 7. Ayan oh. Medyo maliit yan. Sa mga size 7 dyan oh. Ayan, gamsole pa siya. Panalo. Tapos ito, may nakita tayo rito guys oh. LeBron James. Yan, may age yung nga lang. Yung pinaka-check niya, medyo natanggal. Yan, ba magustuhan nyo lang. Maliit ang size yan. LeBron James Flywire. Yan o. Solid din na ito guys o. Yan o. Okay pa yung ilalim. Size na ito, size 7. Tapos ito, Yeezy. Yan, medyo malaki na ito. Size 8.5. Yan, ba magustuhan nyo. Kabang-abang rin to guys o. Yan, solid na Yeezy rin to. Yan, ito, sunod natin tong Jordan Aerospace 720. Yan o, embroidered pa yung pinaka logo ni Jordan guys o. Yan o, Aerospace 720. Panalo pa o. Yan o, minimal heel drag toe drag lang siya. Yan, baka magustuhan nyo to, pamorma. Pero pwede rin siyang pang basketball yan. Pero pamorma maganda to guys o. Size na ito, size yan, hindi natin makita. Ito ko mga size 8.5 or 9 yan. Baka magustuhan nyo ito guys. Ang ganda oh. Pamorma rin to. Tapos sunod natin tong J1. Ayan oh. Ganda rin na ito guys oh. Ayan oh. Solid oh. Tapos not for resale. Ayan oh. Solid oh. Tapos wala pa siyang upod. Ayan, kaabang-abang rin to. Kompleto pa. Andiyan pa yung original insole nya. Tapos ang size nito size yan, medyo malalim. Tingin ko mga size 8 or 9 yan oh. Solid pa guys. So ganda ng leather texture nyo. Yan, ba magustuhan nyo, sugurin nyo na sa Sabado to guys. Yan oh. May nakalagay pa rito, sorry, this pair not numbered. Ayan oh. Ganda. Panalo. Ito another Jordan 3 na black cement. Ayan oh. Size ano naman to, size 8.5. Ayan, baka magustuhan nyo. Solid pa na ito. Minimal heel drag toe drag lang siya guys oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, ito medyo faded na yung pinaka midsole nya, pero discartean nyo na lang to. Right. Tapos ito, sunod natin to guys oh. Ganda na ito oh. Ganda ng Jordan na ito guys oh. Panalo. Para siyang ano oh. Para siyang fiber. Ganda. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan oh. Parang ano, Carmelo Anthony. Yan oh. Minimal heel drag toe drag lang siya. Tapos ang size 10. Yan oh. Ganda na ito. Para siyang ano, fiber. Ganda. Solid. Kabang-abang rin to guys oh. Tapos ito yung pares nyo. Yan oh. All goods oh. Tapos may nakita tayo rito guys. Ganda, kapansin-pansin na Air Force 1
Tapos leather pa yung pinaka body niya guys. Oh, ganda na ito. Ang size nito guys, size 7.5. Yan oh, minimal heel drag, toe drag lang. Solid na ito. Embroid pa yung pinaka ano niya guys. Oh, ganda, panalo. Yan, ito yung pares nyo. Right, solid, panalo. Makakakuha na ito guys. Oh, pamorma, goods na goods. Yan guys. Oh, bumabaha ng J1. Yan, panalo. 2.5 pababa lang yan guys ang presyo ni Kuya Toto. Na ito, solid pa to. Jordan 4 Hot Lava. Ilalim niya all goods na all goods. Size ano to? Size 9.5. Yan. Ito yung pares niya guys. Alright, solid oh, pamorma. Yan, ito yung J1 na to guys. Ang ganda na ito. Suede, tapos leather pa to. Ayan, size ano to? Size 8. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda oh. Tapos wala pa siyang upod oh. Panalo. Solid pa yung logo oh. Tapos eto pa. Solid oh. Size na ito, size 7. Yun, size 7 to guys oh. Tingnan mo. Yan guys oh, panalo. Ganda na ito. Yan, wala pa siyang upod. Yan, kabang-abang rin to. Tapos ito, may nakita tayo rito. Jordan 4. Yan, logo niya oh. Jordan 4 Cactus Jack. Ayan oh, wala pang gaanong upod. Size na ito, size 7.5. Yan oh, embroid pa yung logo ng Jordan dyan. Tapos dito naman tayo sa kabilang. Yan, ito guys oh, Jordan 6. Napaka solid. Ayan, medyo malaki ang size na ito, size 11 sa mga size 11 dyan. Yan, ito yung pares niya, all goods. Tapos ito, another solid shoes. Yan o, panalo. Suede siya, tapos camouflage. Size 7.5 to guys. Yan, ilalim niya, minimal heel drag, toe drag lang. Ganda na ito, size 7.5. Yan, ito yung pares niya guys. Solid to, pamorma, ganda guys. So sunod natin tong another Jordan shoes. Yan, napaka solid na ito, triple black. Ganda na ito. Tapos para siyang ano, wool yung pinakatela niya. Tapos ang logo niya guys, napaka solid. Check natin yung size, size 9. Yan, sa mga size 9 dyan guys. Solid na ito, pamorma. Tapos gamsole pa siya, right. Tapos check natin yung pares nyo guys. Solid, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ganda ng tela niya, wool. Solid. Pusunod natin tong Jordan 13 guys. Napaka solid din na ito. Yan panalo. Size ano to? Size 8. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ilalim niya, goods na goods pa Ayan, inuulit po, 2.5 pababa lang ang price range ni Kuya Toto. Ayan, ang pares niya guys. Ito, solid na ito, size 8. Ganda angas ng forma, black na black. Tapos ito, another colorway ng Jordan 13. Yan logo niya guys. Solid Tapos size 8.5 naman to. Yan, ilalim niya, wala pang upod. Tapos nandiyan pa yung original insole niya. Yan, kabang-abang din to. Solid na ito guys. Yan, ito yung pares niya. Yan panalo, ganda. Tapos ito, Lakers colorway. Napaka solid, halos bago pa. Yan ilalim niya, all goods pa to guys. Size na ito, size 11. Sa mga size 11 dyan puntahan nyo na to sa Sabado guys. Napaka solid pa ganda ng colorway niya all goods. Ito, another Jordan fragment guys. Yan, wala na nga siyang original insole, size 7. Yan, sa mga size 7 dyan sugurin nyo na to sa Sabado. Alright. Tapos ito, J11. Ganda na ito guys. Kinis pa ng logo ni Jordan
Yan, size ano to, size 7.5. Andiyan pa yung original insole nyo. Yan, sugurin nyo na to sa darating na Sabado. Yan guys, so nalo pa oh. Ganda. All goods pa yung ilalim. Ito, sunod natin tong Jordan Mars. Yan, medyo maliit naman to, size 7. Yan, magustuhan nyo to. Ito lang issue nyo, midsole nya medyo may kupas na, pero diskartehan nyo na lang. Napaka solid pa, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set, tapos minimal heel drag toe drag lang. Jordan Mars. Ito, sunod natin tong J11 na gray. Yan oh, solid pa yung ilalim nyo, carbon loady pa siya, medyo malaki. Size ano to guys, size yung mga size ano to, size 11. Yung size 11 or 10. Yan, medyo malalim kasi hirap tingnan yung ano, yung size tag nya. Yan, mga size 10 or 11. Yan, check nyo na lang yung logo, embroidered. Solid po, Jordan 11 gray. Yan o, all goods pa. Yan, ito yung pares niya guys, so check natin. Alright, ganda o. Medyo malaki nga lang. Yan, sa mga size na malaki yan dyan, size 11 to. Yan o. Ito pa, napaka solid na J11 na naman. Ganda o. Kintab pa yung ano, logo ni Jordan guys o. Tapos wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Tapos ang ilalim niya, carbon loady pa siya o. Wala pang upod. Yan, check natin yung size nito. Yan, medyo malalim. Tingnan ko mga size 8 to guys, size 8.5. Yan, solid oh, ganda oh, kabang-abang. Ito, may nakita tayo rito, Nike SB Dunk na low. Yan oh, magustuhan nyo to, sugurin nyo na rin to sa dating na new arrival. Ayan oh, okay rin nyo guys oh, ganda ng pagka leather texture nyo. Yan, ang ilalim minimal drags to, wala naman. Yan, tingin ko mga size ano to guys, size 8.5. yan, medyo malalim. Yan, size ano nga, size 9 pala to guys, size 9. yan, magustuhan nyo to, ganda oh, Nike SB Dunk Panda. O, sunod natin tong Adidas. Yan, pogi shoes din na ito guys oh. Yan, minimal heel drag toe drag. Size neto, size 8.5. Yan, sa mga size 8.5 panalo rin to, pamorma. Tapos ito, next natin tong Puma Breaker. Yan, baka solid, suede lahat siya oh. Kakaibang Puma, rare na to na Puma. Size ano to, size 10. Yan oh, halos bago pa. Minimal heel drag toe drag lang, malinis oh, ganda oh, suede. Sunod naman natin tong Nike Blazer na pogi shoes oh. Ganda rin na ito guys, panalo. Yan, may nakalagay pang date 1977. Tapos Nike Blazer mid. Yan, para siyang pentel na ano, pero ganyan talaga design na ito. Yan oh, solid oh, ito embroidered. Yan oh, solid oh. Tapos wala pang upod. Size nito, check natin para malaman din natin. Yan, size ano to guys, yan, size 8.5. ganda oh, ganda ng pagka ano niya, leather niya. Ito, sunod naman natin pang basketball shoes na solid na ito guys, ang ganda oh, Adizero. Ayan, ito naman Mitchell yata ito. Yan, baka magustuhan nyo, sugurin nyo na rin to sa dating na arrival. Ganda oh, camsole pa siya, minimal heel drag toe drag lang to guys, wala pang ganong upod. Yan, andyan pa yung original insole nya. Ang size na ito, yan, medyo mailap yung sizing na ito, medyo nagtatago. Yan, ayun, size 7. Yan, size 7 to guys, all goods po. Tapos sunod natin ang napaka solid shoes na Nike Blazer, Nike SB Blazer mid XT, size 10. Yan, ganda, suede yung pinaka body nya. Tapos yung check nya
leather. Ayan, oh. Panalo. Ganda na ito. Wala pang upod. Yan, baka magustuhan nyo, sugurin nyo na to sa new arrival Sabado. Tapos sunod natin tong napakaangas din na Air Force One. Ganda guys, oh, leather. Solid, oh. Yan, sugurin nyo na rin to sa arrival. Yan, oh. Yan, dyan pa yung original insole nya. Wala pang punit, wala pa siyang sole set. Ganda, oh, strap pa siya. Tapos gum sole, minimal heel drag toe drag lang. Size na ito, yan, medyo malalim. Tingnan mo, size 9 to guys, size 9 or 8.5. ganda, oh, leather. Tapos sunod natin to guys, oh, napaka solid na Paul George, collaboration siya ng PlayStation. Ayan, oh, andyan pa yung original insole nya. Size na ito, size 13. Yan, sa mga size 13 dyan, no? Okay pa, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, minimal heel drag toe drag lang siya. Yan, Paul George. Ayan, oh, solid, ganda. Yan, ito yung pares niya guys. Solid, oh. Tapos ito, sunod natin tong Air Force One. Ganda rin na ito, suede. Yan, suede yung pinaka buong body niya. Tapos ang size na ito, size 8. Tapos gum sole pa siya guys. So, wala pang upod to, ha. Panalo pa to. Ganda, oh, suede. Yan, ito yung pares niya. Alright, solid, oh. Tapos ito sa mga mahilig sa Fila, ito napaka solid niya. Fila Italia. Yan, minimal heel drag toe drag lang. Size ano to, size 8. Tapos may nakita tayo rito guys, ang ganda, oh. Nike Sweet. Yan, sa mga nakakalam. Yan, solid din to. Pamorma, pogi shoes din to. Ganda, oh. Halos bago pa siya, wala pang upod. Size na ito, size 7. Yan, oh, solid to, oh. Yan, ito yung pares nyo. Alright, solid, oh, panalo. Tapos ito pa, another pogi shoes na Adidas Superstar. Panalo pa, wala pang upod, oh. Tapos andyan pa yung original insole nya, size 9.5. Yan, oh, panalo. Ito yung pares nya guys, oh. Ganda, oh, malinis pa. Susuot mo na lang to. Yan, ito guys, oh, Air Force One. Yung ganda pagkaano nya, oh, embroid pa lahat. Yan, may have a nice day, size 8. Yan, may parosas pa rito. Ganda, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, ba magustuhan nyo to, size 8 siya. Yan, may konting yellowish na nga lang, pero may pampaputi naman dyan. Yan, minimal heel drag toe drag. Yan, ito yung pares nya guys, oh. Ganda pa, oh, panalo. Tapos sunod natin tong another Nike Blazer na classic version. Ito pang classic siya guys, so halos bago pa to, ha. Ayan, andyan pa yung original insole nya. Size ano to, check natin, size 10. Ayan, oh. Solid pa to guys, oh. Size 10 Nike Blazer. Tapos ito, sunod natin tong napakaangas na Puma RS. Ayan, oh, pogi shoes din to, size 7.5. Ayan, kung magustuhan nyo, wala pa siyang upod. So ito, sunod natin tong Nike Air Monarch. Yan, dyan pa yung original insole nya sa loob. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set, halos bago pa, oh. Tapos wala pang upod. Size na ito, size 9.5. Yan, oh, baka magustuhan nyo to, Nike Monarch. Ito pa, another Nike Monarch na pamorma. Ayun, oh. Yan, halos bago pa to guys, oh. Yan, ulit ko po, 2.5 lang pababa ang price range. And ito pa, another solid shoes na Giannis Immortality. Yung ganda ng colorway na ito, size 10. Diyan pa yung, ay wala na palang ano guys, sorry, wala na palang original insole, pero solid pa yung ilalim, oh. Solid pa yung midsole nya, wala pang sole set. Yan, baka magustuhan nyo, gum sole pa siya, minimal heel drag toe drag, size 10. Yan, oh, solid, oh. Yan, ito yung pares nya guys, oh. Yan, oh, ganda, oh. Panalo. Wala nang alas. Ay, ito may
may insole yung isa wala na. Yan, bilan nyo na lang. Solid pa naman siya. Tapos ito, sunod natin tong Nike Air Max na pogi. Ganda na ito guys. Ganda ng colorway niya ito. Tapos wala pa siyang ganong upod. Size 8. Yan puting-puti pa yung air bubble niya guys. Solid pogi niya ito. Size 8. Yan, yung pares niya, check na rin natin yan. Goods na goods pa sunod natin tong Adidas. Ganda rin na ito, pamorma. Size 8 naman to. Yan magustuhan nyo to guys. Napaka solid po. Ito Nike Zoom X. Ayan, Vaporfly. Napaka solid din na ito. Pamorma, pang jogging, pwede. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos may konting heel lag toe drag lang. Yan ang size nito, check natin. Yan, medyo malalim, magtatago ang size nito. Tingin ko mga size 8 to guys, size 8.5, mga ganun. Yan, puntahan nyo na rin to. Ito sa mga naghahanap ng Yeezy. Yan, solid din na ito. Pogi pa size 8.5. Yan guys panalo pa to po. Malinis pa. Tapos ito, another solid shoes na Nike Training. Solid din ito guys halos bago pa. Yan, wala pang upod. Goods na goods pa to. Yan, size na ito, size 10. Yan, sa mga size 10 dyan. Yan, solid na ito. Ito pa, another solid shoes. Yan, Nike Zoom Pegasus. Yan, Nike Air Zoom Pegasus. Napaka solid halos bago pa to guys size 8.5. Yan halos bago pa box na lang ang kulang. Yan, ba gusto nyo to, puntaan nyo na to agad sa Sabado, new arrival. Ito pa, another solid shoes na Nike Sakai. Ganda ng nyo, para siyang camouflage. Yan, abang-abang rin to. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Size nito, check natin guys, check natin. Medyo malalim yung size na ito. Tingin ko mga size to guys, size 8.5. Yan, pagustuhan nyo kabang-abang rin alright. Ano to, sunod natin tong another pogi shoes. Ayan Adidas Neo. Ayan pogi rin na ito guys halos wala pa siyang upod. Nandiyan pa yung original insole nya. Tapos ang size na ito, check natin, size 8.5. Tapos sa mga naghahanap ng ganitong sapatos, yan MLB shoes. Yan, solid din na itong gaang yan, wala pa siyang upod. Size to, size 9. Yan, size 9, MLB shoes NY. So ito, another solid shoes na Jordan. Ganda rin na ito guys panalo. Jordan Formula. Yan, wala pa siyang upod. Ang size na ito, check natin. Yan, medyo malalim tingin ko mga size to guys, size 8.5 or 9. Yan, sugurin nyo na rin to. Solid ganda pa Ito, another solid shoes na Adidas. Yan, ganda, para siyang Inochika Tiger ang forma niya, pero solid ganda, puting-puti pa, wala pa siyang upod. Yan pa yung original insole niya. Tapos size 8. Yan, size 8 to. Yan, ito pa guys, another solid shoes na Derrick Rose or Derrick Rose ba, doon naman Mitchell. Parehas, halos parehas kasi sila ng logo guys. Yan, solid pa yung ilalim. Yan, size to, size 8.5 or 9 yan, ba magustuhan nyo. Solid pa ganda So, ito Nike Sock Dart na halos bago ba to yan halos wala pang upod. Size 7 naman to. Tapos may nakita tayo rito Adidas na pogi shoes din, ganda
Halos bago pa to guys, oh. Ganda na ito. Size ano to? Size 8. Yan, size 8. Ganda, oh. So hanggang dito na lang guys, kasi sa sobrang dami hindi na natin ma-size sa lahat. Ayan, oh. Ang dami pa sa baba, oh. Right, ayan, oh. Yan, punta na lang kayo sa new arrival. Yan, ang daming solid ngayon sa darating na new arrival guys. Yan. So yun na nga mga guys, dito ko na tatapusin ang aking vlog update pasilip sa bahay ni Kuya Toto. Yan, new arrival guys, Sabado September 2, kaya agahan nyo, maraming solid. Yan, pasensya na kayo, din na natin flex lahat. Yan, maraming salamat ulit sa inyong pag-antabay. See you next vlog. God bless. Peace out.